Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ka into adua aki pancindengan setuju. Artena assalamu tining keselamatan alaikum, muka-muka netep de pancindengan setuju. Warahmatullahi ben kebelasna Gusti Allah. Wabarakatuhu ben barakana Gusti Allah. Kula assalamu boleh kepak bapak kada. Tolong jawab ekibak. Halo. Tolong jawab ekibak. Marin bu ibu marin. Semakin ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ngireng gula bi pancindengan arang sarang ajawab setuju iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, sepetan kaulah amulja aki. Saya tak bisa nyebut satu persatu kalaban tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim petan kaulah dek para ajunan setuju. Pembina Madrasah Nurul Zalam sepetan kaulah amulja aki Kiai Haji Abdul Bari Leraseki, sahibi Al-Madrasah Nurul Zalam iki kaita Kiai Haji Muhtamil Arifin sepetan kaulah amulja aki Kepala Tisah Kedungdung beserta aparat telepon, para asatidzah, para wali santreh, wali murid semalam mangken hadir majlis imtihan malar muka kenging barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kula bi pancindengan malam mangken bisa hadir dalam acara haflatul ikhtibar, haflatul imtihan, dan kula nyoon dak pancindengan setuju nomor situng dan kula kapupuan tugas keangkui maringi buta bu
panapa ada buaki Gusti Allah dan panapa ada buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseon sareng dan kula kapan jenengan dan kula nyon se ada bu ka into karo kunten kula bisaos. Lainna jandi ada bu. Setuju bu ibu? Halo bu. Dan kula se ada buah panjenengan nengen iki bu. Iki bu. Ki pon. Apa napa mak pas ka itu mak le bedah manfaat antara imam musa makmum. Panika manfaat. Mon pas kapi pada aswarah pas jadi imam kapi. Mon pas kapi pada jadi ada pas pasera si dia makmum. Jadi gula bi panjenengan kotu ainap malam mangken ka itu taruh semangken dan gula si ada buah panjenengan si nengeneng panjenengan si merengaki. Setuju iki? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam moga-moga tetap akinah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebeten kaulah amul jiaki para alim malam mangken ka itu adalah malam imtihan cak madhurana. Apa napa mak pas ibadah aki haflatul imtihan nomor situ karena ku lebih panjenengan ka itu nyadaren bahwa penapa bahwa kula panjenengan agak tuan putra pasrah aki ke kiai pakon didik ke kiai pakon ajarin ke kiai pakon mulangin Al-Quran ke kiai pakon ajari tata kramah dek kiai. Alhamdulillah selama setahun penting malam mangken kayak ampun rampok kiai para ustad para asatidzah kayak itu adidik putran panjenengan selama setahun penting malam mangken kayak itu esok korek sarang kula bi panjenengan sedaja. Jadi panjenengan serabu kayak itu semangken selaku wali santri kudu datang wajib datang. Apa napa mak pas wajib datang? Karena kula bi panjenengan amator sakelangkong ya juna al. Amator sakelangkong ya juna Gusti al. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mun kula bi panjenengan semangken kaento datang ngargai onjangenna kasokan kiai dalam abadaki haflatul imtihan malam mangken kaento kula bi panjenengan kaento amator sekelangkong kapasera ka Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui pasera karena anak-anak kula bi panjenengan ididik sareng murabbi hadhil madrasah kalaban ustad-ustad ididik kaento kula bi panjenengan amator sekelangkong ka pasera ka Gusti Allah kula bi panjenengan amator keselangkong ka pasera ka guru kula bi panjenengan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dalam era penting sangat penting penikah bidan antara madrasah tak langkung semoran penikah bidan antara pondok pesantren antara sekolah antara madrasah. Mun sekolahan ka itu pak kapan mare ongke selesai kayak mabada pak bapan ka itu amator sekelangkong ka luhurun ke pak bapak ka bu ibu tidak ada leres lagi pak karena kenapa karena tugas sekolahan ka itu hanya memberikan pengetahuan kalau kun abri ilmu paham tak paham urusnya di budi. Sombama kula bi panjenengan nandi anak ipa sekolah ka SMP sombama ka itu sombama talangkong sekoran isor baje sombama kula bi panjenengan ka itu andi anak ipa sekolah SMA mama ipa sekolah berangkat pukul 8 pukul petok selesai pukul 8 pukul situng pulang selesai
perkara anak didik panika murid ka itu paham tak paham ada urusan Pak. Panika lebih dan antar musuh madrasah dengan pondok pesantren. Mun kula bi panjenengan kiai ka itu ustadz sebedi madrasah ka itu bertanggung jawab penuh baik dalam abri ilmu otaba dalam adidik nak foto. Coba kapan kula bi panjenengan pas sekolah kula bi panjenengan kan nyabis Pak. Leres bu iki nyabis iki entuk ka guru iki. Kapan Pak sekolah nyabis iki. Bu manten Pak. Punten iki. Makin Pak Bapak panika. Panjenengan kapan mak sekolah putra kak kanto nyabis segi ke kiai Pak. Kaito? Nyabis Pak. Kenapa saya nyabis lagi? Penting Pak. Kula bi panjenengan penika bahas penika lain. Kula bi panjenengan ka into penting semak ka basera, penting semak ka ulama. Mun bade dabuna ulama ka itu jalisil ulama wazahimhum birukbataik. Apa ulang abak nakapi al ulama ada para alim ulama ka into basera. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Jok songkuna setako Allah ada Gusti Allah min ibadihi daripan sepanapan kebulan Gusti Allah. Pasera si ongku tako al ulama angin korokun ulama kento pasera al alim orang se agaduan ilmu. Kapan agaduan ilmu? Ya malah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ku lebih panjenengan monteronya benak foto ka itu ka madrasah kepada pondok pesantren panikanya bis ku lebih panjenengan bek tanak poton bek takacongah bek tajab binga. Kapannya bis kak kanto assalamualaikum waalaikumsalam ngereng nyatur lagi sambi kapi anan sambi man binin pompoen sambi kapi tahu salam kortega sallallahu alaihi Muhammad kiai kain to tak toman gelanun sewora tak toman hasbah hasan salam menikah engki palakeng beda alhamdulillah palakeng tak ada innalil piteng ibalomber. Assalamualaikum waalaikumsalam laki andi parlo ingki panjenengan engki kento kiai dan kula agaduan buduk kento nyaman Abdurrahman tero pa sekolah akak kantoh nyuun barokah tero nyuun malar muka kacong kento pa sekolah kento agaduan ilmu sanajan maki sekoni agaduan tata kramah oleh ilmu semam. Menikah caran Pak. Jadi panjenengan kemarin mon ada senyabis saya nggak laku pas nyabis. Setuju bu? Nyabis. Sekalian nak tak keduan mana apa ada buka intoh. Ampun lepok tak kapi. Kapan nyabis ampun. Pas seraki ke kiai. Pas seraki ke ustad. Akhir kan kiai ada buka laku na entar ke ustad. Ustaz, kaito ba nak kana anyar nyaman Abdurrahman ya dena mereka ya toraki kapan ya toraki kula cerita mang dembang saos tak wet-ruwet makin geniin iki sallallahu alaihi Muhammad. Kapan lepasan datang lepasan ya jong Abdurrahman ya dena asalaman lepasan salaman dia asalaman. Nak kanak mangken penikamun asalaman orang disah kata gula bi panjenengan ninda orang kot tak dalam majaran asalaman biasa nak kanak mun asalaman semakin penikan anak mangken kapan asalaman nyium beni nyium moso elong itu atu aki kapepet bener napa tak bener jadi kapan nak kanak asalaman
kak kam abu kula bi panjenengan bi bamba tak to man ya cerina salaman panikah neku kabeh seleres dak remah atua kita elong mun sareng ulama kaito Pak lebih sunnatnya takbilul yad ngecup siam tanang ulama jadi kecop itu sehingga panjenengan mun agadun putra panika bahkan bade secungga wadan boleh mun nak kanak kapan ki pura lakon dari Jakarta datang asalaman Pak Rokun halo Pak aduh kak kamma sehingga lepas ni kena fungsi jadi kapan gula bi panjenengan anak kaito lepasan kapan suruh salaman ya tu kepepe beri tahu molekan setia kale rojria jong maju mun asalaman ke orang tua siom moso cek nekuk cek atuaki moso pepe sallallahu alaihi Muhammad ibad akhir dak remak duaki moso kiai lahin musuh orang semakin penikah lepasan salah tak temannya bis kerokun rok nurok maka dak remah olen ilmun pada ilmu rok nurok karena kenapa karena tidak bisa haki ke kiai sandalan di nemban yang ku semakan kocan macam di lobuk Pak ngalak saujeng akhirnya dah malakan makan cong mau deki makai dak remah lepasan tak sekali lagi tak bagus jadi dia bugelak jalisil ulama wazahimhum birukbataik kula bi panjenengan nomor situ nomor dua kula bi panjenengan kan gelak dan kula adabu kula bi panjenengan kaito pakon semak pakon lebur kilengki mozo ulama rata-rata orang Madura kaito termasuk compok menikah kapan beda kiai alengki kaito rakyat jauh bener apa tak bener apa tak bener padahal kaito kelero kula bi panjenengan kaito pakon mana semak ka ulama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaito manabi sareng sahabat nak poton kaito nak poton menikah nak poton kaito kapan nak poton tepangki moso Gusti Kanjeng Nabi langsung yeret anan ya Rasulullah tak langkong kaito nyoon doa barokah kaito paringi panapa so Gusti Kanjeng Nabi cobain Pak sahabat ke bibir nak kanan siom embun naik doa moso Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula bi panjenengan sami Pak tetimun kula bi panjenengan kapan lain kiba de kiai kaito cek buruh cek maja setuju Pak makin makning sakoni saya setuju Pak Bapak setuju Pak setuju para sahabat sakainto Pak wazahimhum birukbataik mun parlo adwaki panikan moso pasera sareng ulama jareng takok kurang ajar justru kula bi panjenengan naudzubillah min zalik mun bada orang kurang ajar insyaallah kapan bada ya dan kiai ya junna kiai tak kurang ajar leres napa tak leres biasan tak dinas insyaallah mun bada setin kiai akhir dadi di mun bada orang tukang petak kecolokan pas nengen setin kiai pancana petak tak kira karena apa? Barakatul ulama karena keberkatna ulama sallallahu alaihi Muhammad itu jadi kula bi panjenengan kapan masuk akak kanto panika kula bi panjenengan ka into kotunya bis kaku guru naga kacok setuju Pak oke what nomor 2 panika kula apa ring naoning tata caran Pak kapan kula bi panjenengan kaito masraaki nak foto kak kanto panjenengan cek kerokun masraaki kol bungkol akhir pas dak remah tek tua aki anak tua aki Pak icompo kula bi panjenengan tahu sawat ruwet kula tahu ning tuan maki cak Madura setuju Pak
Setuju Bu? Kapan mari apa jeng pas khusus aki kena boton. Mun nak boton sama mandi anak petok ngucap ya Allah dan kula doa aki nak boton mencari parina berselamat andi kelakuan sedinas oleh ilmu si manfaat dari anak sepetok. Al-Fatihah. Fatihah. Sebenapa Fatihah sekalian pada. Sebenapa boleh telo kali pada. Pak boleh tung kali pada. Satos pada. Kesokan. Si paling penting doa. Jadi kapan kula berpanjenengan pento kapan mulang kaento tak geli tak lihat. Jadi kula berpanjenengan pasraki. Kapan mari pasraki doaki. Kapan mari doaki dak remah lepasan kula berpanjenengan kaento kapan anak panikah. Kapan pale mantanya aki tekagu seminggu sekalian cong. Bing gelak acara apa? Jok kula orang fudu tak polan sefudu iki. Encan ustaz dak remah carana bajang lu engkok terotawa. Maju acara maju dak remah carana bajang ya anu pak aduk keberek mari aduk keberek lepasan takbir pak bener. Panjenengan kan kula bi panjenengan kan orang awam Pak. Kula bi panjenengan kan itu orang bu. Uduh bajangan kula bi panjenengan banyak sih tak bener Pak. Cara ndarem adanya kena foto jadus todus. Karena apa? Karena nak foto kainto mak le kula bi panjenengan panika bener akhirnya pas sekolah panyari ilmu akhirnya kula bi panjenengan paringi sadar ibadah kula bi panjenengan kalakona kula bi panjenengan leres bener pas kula bi panjenengan masuk surga Allah. Amin Allahumma. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa napa jeng dak remah cara napa jeng com aduk kabar ya anu repa lepasan kapan napa jeng Arya apa sarong pakai atas tutup kaki ke bucil. Halo Pak, panjenengan kapan bajang bucile tutup napa punten bi sarong apa? Pak, punten iki Pak. Ongku gitu. Tutup. Akhirnya kapan ditutup lepasan paha takbir. Usolli fardhal maghribi. Panika sunat Pak. Nyebut niat itu at-talaffuznya melafazkan niat sebelum takbiratul ihram. Pon Allahu akbar. Patap penikah manfaatnya. Situ dua. Nomor telo kula bi panjenengan gelakan ada bu Pak. Madrasah kainto perbedaannya penikah. Mun sekolahan tidak mau tahu kapan deki kok preman kelas bakal situng pana-pana kanak penikerin blori pana-pana kanak penikah negu HP pana-pana kanak itu car pacaran tidak mau tahu guru. Mun madrasah pondok pesantren punya tanggung jawab khususnya di dalam pondok pesantren 24 jam pendidikan dan pengetahuannya seorang santri. Penikah bidan Pak. Dadi mun kula bi panjenengan penikah padahal kan itu ustadan penikai gaji tersakatir dari maaf ustad sing ngajar kan itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ustad madrasah menika, ustad pondok pesantren menika lillahi taala kabeh Pak. Dadi panjenengan jak kiri ning kibu. Ki kalau aku ni pentai bajaran sekolah ibu pen bulan pah banyak saya tak majar. Badan apa tak ada? Banyak. Alhamdulillah. Kerakun kaita. Jadi gula bi panjenengan di dalam mendidik anak kaito lakar tu sekaito. Sebab apa-apa? Sebab kula bi panjenengan pesan panika caran mendidik anak sakaito. Kapan kula bi panjenengan deki mulai menanja, mulai oning terus pas lampa aki kaito. Terus aki kaito. Cek pailang aki la lampa naruhuru kaito. Setuju Pak? Dadi mun kula bi panjenengan mun malam Jumat pada tahlilan
kula bi panjenengan sengak nak foto kaito pesen jong mon malam Jumat maju yasinan, mon malam Jumat maju pengajian, jong mon malam Selasa maju menakiban, jong mon malam Jumat maju maca salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Karena kenapa? Islam itu ada aturannya. Kenapa aturannya? Ish masyita fa innaka mayyit. Itu. Mun tada aturan butuh. Aish masyita fa innaka mayyit. Mun kula bi panjenengan kaita demun Gusti Kanjeng Nabi, hiduplah Anda terserah sesuka-suka Anda. Mun kula bi panjenengan kaita tero di asras terozon, tero tak apa jengah ya turen. Tero apa jengah ya turen. Tero maksiat ya turen. Tero amainah ya turen. Tero nyabungah ya turen. Ish masyita. Kasokan. Cuma ke ngain fa innaka mayyit, maka songkuna dari adabun Gusti Kanjeng Nabi bekal mati ya. Siapa jeng mati, seta apa jeng senginom ma, seta nginom, se haji ma, seta haji, se rempo ma, se koros mati ke ada. Pada sesogi ma, setak sogi, fa innaka mayyit, maka songkuna bak dari bekal mati ya maju pasanta apa janabat. Mon abad dipimpin sama Gusti Allah, mon bak dakapi pimpin sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bak andria tak atoro oca tak jadi masalah Pak. Gusti Allah summa ma'akaduan sifat kobasa. Kapan gula bi panjenengan tak apa jeng panapakah kobasana Gusti Allah kaito ngurangi tak ngurangi sama sekali. Padan moso gula bi panjenengan madrasah kaito panapakah pantada nak kanak panika kiai ambu semulang tak kira ambu mulang Pak, panika kiai yang sejatinya Pak. Panika nyaman ustad yang sejati. Padan masa Gusti Allah Subhanahu wa taala panjenengan tak nyembah ka Gusti Allah, panjenengan tak apa jeung tak haji ya sumpah. Kenapa Gusti Allah ka ento ngurangin kesifatna tak toman ngurangin. Cuma ke ngain debun Gusti Allah fa innaka mayyit mate. Gusti Kanjeng Nabi umur sebitek telok tinggalo. Sahabat Umar tatkala Gusti Kanjeng Nabi ka itu tinggal umur mau keluar pedang pas ngucak Sayyidina Umar siapa saya ngucak setia cak Muhammad kot mat cak songkuno Gusti Kanjeng Nabi dia tak ada umur mar ngucak dengar masa sekko kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar panika Pak orang banget Dorin banget lah Pak Sayyidina Umar ka itu sampai pemprapan wiridane ka itu pas bade setan masuk eta mau masuk Sayyidina Umar bentak anu apa kakidana aku dak sengko untur panika Sayyidina Umar panika karogun setakok ke situng pasera kabinin pasera Bu Sayyidina Umar panika takok ka pasera pakaja Bu Sayyidina Umar takok ka pasera bini panika bahaya. Allah, halo, Bu Ibu, mereng iki Bu. Iki adungi ngasakoni. Sayyidina Umar kaito ketika menjadi khalifah yang kedua, ampun zaman mangken jadi presiden, Sayyidina Umar kaito tak nerima gaji, tak poron ke gaji. Sebulan etorat musabinin, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya dalam malapasan mantelik sebini. Abeka, maju je terus aki ka. Arya beras lah ada. Yang je caring Arya gunung kok tak nerima gaji, pola orang Islam pada sesakapi. Bada pemimpin semakin tak nerima gaji. Ngocak asiar semua mah ketua DPR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara orang biasa kan komuk saudara
kalau saya diberi izin oleh Allah dan diberi amanat oleh Allah, mun kula teti kula tak ngan agaji de sekita tet ngocak setin ongku tak ngan agaji iya sengko bini sengala. Sayyidina Umar sama Pak. Sayyidina Umar kayak takon ke Raji, betul. Raji kayak itu kadung kikir ke Sayyidina Umar tuka Sayyidina Umar nengeneng. Situng ketika pada sahabat Muaz bin Jabal kayak itu panapa nyaman terro acur hadah kapasera ke Sayyidina Umar karena panapa andi bini Muaz bin Jabal kayak itu langka ke Muaz. Jadi dalam acur hadah berangkat saya Muaz depak kaya dan labengah dalam Sayyidina Umar rajin Sayyidina Umar prapan duka ke Sayyidina Umar kakek kok tak kena wanu ya daya ialah torot rapale yang jama ke daya Muad mak padu mak corak saraan bi sengkok jan se Muad akhir dalam mah abeli burung yallakah munikir pikir pada gia akhir dalam mai pangki musul Sayyidina Umar Muad ta'al ya dennak Muad abang anu apa entar kesengkoan punten sobung panapa ja cucur anu apa abang anu kaito ku seston ten kula ka ento matura ni bini panika langka ten kula panika maksa panika tengki terus iki ten kula taro aparing naoning daerah macelan keluar ka pancindengan mak pancindengan panika dengan ara apa corak saraan bi kula. Ada Bu Sayyidina Umar torot monoreng bini lakar lada iya lara segi makin Pak bener iki monoreng bini lakar sabani engki Pak bener setuju Bu enten apa setuju Allah ala Muhammad jadi torot encan Sayyidina Umar pasabar panjenengan Pak mun kadung sabar kalalakon orang bini jadi wali jadi mun panjenengan kayak itu sama makin eko ceki kiri nang melolo insyaallah karatu ke Gusti Allah Subhanahu wa taala keng panda umur Pak jadi kiri melolo sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi panjenengan bu ibu muntero eti sakadungdung panikaki banyak orang laken jak lagi kirin malolo bu setuju marin pengajian mun bade saya minta ber sengaja aja Bapak kula tanya kamu marin mun mare pengajian mun bade minta kayak ngaki Pak kemarin panjenengan minta pas tagi Allah ala Muhammad as ngocak lepas kapan mari pengajian jangan sekakan apa Kak jangan maki buru beri kakek tak todus ya Kak kakek dah tua arwah mantun ngandung masa kapan mari malam setiap gandunga bareng musuh mantun mencan sembun jadi kula kana tanya apa-apa makin apereng cek beda man beda taring mun jedut ada embun ada pan setuju Pak mak ning sekoni si setuju Bapak wala tak pada tujuan itu Allah ala Muhammad sekoni beda kiai akaduan kabula akaduan kabula nyaman emat kabula ka ento andik bini nyaman siti kapan pengajian nyereng semat penika jalanya mah kabula situng ketika emat ka ento tak nyireng karena kenapa karena sakit kris jadi matur ke kiai assalamualaikum salam tak langkong keto kiai dan kula tak bisa ngireng ara apa kakek mat tak bisa ngireng tak norok sengkok tayar tahun ini kaito perapan kris dan kula aduh iya jadi ya kakek mau anabak minar lala mulai kakek mat
ngocak ke binin jiria kakek minta kerok. Jadi marin kakek kapan mulai pas ke binin kakek kerok insyaallah kalau kuna beres jadi kakek. Totok lekas mulai mat sebini tedung bianganga. Boleh ba? Okey. Selake bukeng. Aja ke le. Apa buka? Le. Apa boy? Boleh ba? Sakit kau. Terus minta kereka aja. Dalam malam jengko pakon bi kiai macam muni kereka ke beres kan. Ya marana napang. Napang kong kunya lagi pese sebun ke kerek toros ngocak semat je kaje le. Mak corak bilek golek nur akapi. Korek toros pahadir pun semat. Wah, incat alhamdulillah le. Bereserian terus aki kemarin pas tedung iya le kapan terus aki oleh nyaman tak lakong seorang yang di bawah 18 tahun ke bawah cek ngiding aki akhirnya gay tanah emat kabinin ayo kapan akhirnya gay lepasnya ditap-tap musuh siti ini ngencan minta akhirnya gay kapi cering lau le beres le sebenarnya hal tarot nala pada tuan riak lalu tedung beri bantal lepas. Apa ni beri bantal lepas tedung kapi tedung burung segai keragayan kela. Kapan sepui jagain masa siti emat dah temu mati pak. Innalillah. Jagain ka encan ka tak jaga senyam emat. Kapan tak jaga lepasan tulia panjal saya nyama siti entar ke masjid penikah nangis dokon bi nangis hujan jadi kiai kelak berapa salam salat 10 lepasan assalamualaikum kiai kan itu pasal tanya siapa ngistangisan ruang kapan ni congok rajin emat kan itu kita emat arah pencar tahu ni gitu yang tren lepasan kapan yang tren lepasan pada atanya arah apa kaki mak nangis lu orang macam dah madolo boy. Arapa mak nangis kakak gay. Arapa tada ya umur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam kala asro ka sengko. So sengko malam asro minta kerek ka kakek. Kerek dia masuk lastari kiai. Saya kepikir malam beli kerek kena kiai. Apat malam minta kiai. Pas tak hajat kiai. Jadi kemarin mohon bapak minta tuli beri bu. Setuju bu? Takok sepuh temu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus pak. Terus lagi. Gula di waktu sekejap lagi. Jadi gula bi panjenengan ka into kapan odi di dalam pondok pesantren, odi di dalam pondok madrasah, Nurul Zalam kaito hidupnya nyaman. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan. Nomor 2, wa ahbib ma syi'ta, berdata buaki wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Aban orang laki silahkan mencintai siapapun. Kula bi panjenengan penapa boy tresna ka penapa bisa os. Kula orang laki panjenengan orang laki lebur ka orang bini lebur ka bini masya Allah silahkan. Kula bi panjenengan lebur ka mobil pabanyak mobil. Kula bi panjenengan keto lebur ka PC silahkan pabanyak. Lebur ka bangunan peraja pamentereng bangunannya. Cuma kayak fa innaka mufariq. Maka sungguh nebak narian nanti akan ape esa kula bi panjenengan andi bini paniseren ke bini pacintain ke bini keng sengak lepasan ku aku pasti apesa bini mate kapan mate kula bi panjenengan ora mate tak bisa kula bi panjenengan kapan bini mate paling pas ngucak darem tak langkong dek cintaku hanya sampai di sini benika mun bilan kula bi panjenengan sebelum akabin ngucak cinta sehidup semati kapan mati eluk dilu bener apa tak bener
Bener apa tak bener? Kapan mate? Kula bi panjenengan ora mate? Tak bisa. Fa innaka mufariq. Kapan dapat ka kopur kula bi panjenengan kapan kopuraki kapan mare telekenin pas ngucak kula bi panjenengan tak langkong saworan kapan mare to peto abini apol lele. Bener apa tak bener, Pak? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Mencadok remebak nakapi alakoni aboy bak nakapi fa innaka majziyun bih, maka songkuna bak na apa seelakoni itunya pasti paki kenging balisan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mun bedoreng ngaji sepenika panjenengan jawab Allah sawadika Pak. Beni suara kula senyaman. Tapi ku panjenengan kau tu aja. Sunat aja. Kula ngucap boleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah genteng mun sepenika. Penika manfaat ada pengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Pesan tak ku lebih panjenengan fa innaka mufariq fa innaka majziyun bih. Ku lebih panjenengan semakin ka ento, ku lebih panjenengan pagi itu les panjenengan panika ajalan dari jompo hadir ke majlis ka ento. Hadir ke majlis ka ento. Nomor 1 ngurmat amul jaaki onjengna guru. Nomor 2 syukur atas nak foto selampun idide. Tengkan panjenengan depak kakan toles bagus ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Cek kabeter Pak. Kula bi panjenengan mak kotu ka menika. Kula bi panjenengan kaito kapan bedoreng along polong ketika itu. Malaikat turun. Kenapa mak pas turun? Debun Gusti Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala ada bu. Malaikat turun. Mak badai nurul zalam lemah lemak bedoreng along polong ru aper. Itu turun malaikat kapan turun lepasan alapor boleh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahana ya Allah pangeran dan kula kain tolak leres nurul zalam beda along polong akatika itu apa saya kataku yumajjidunak wa yahmadunak wa yuhallilunak kain to setujan panika pada ngegungaki asman ayunan kain to setuju pada muji da ajunan Allah. Jadi nurul zalam reperapan cipocian engki. Jadi nurul zalam emang lemang kenjir orang along polong perapan lebur bana sokor keseko leres ka itu Gusti. Allah pasal debu kabala ya ka orang-orang sedatang nurul zalam jeriah. Mun lakan lakonku akat jeriah. Moso sengko orang senurul zalam sedatang malam sedia jeriah. Esa bor atusan. Amin Allahumma. Ausul pesan malaikat ya Allah beda usulan kayak itu apa beda orang kayak itu datang koncengan kanur zalam karo kunin tarok norok mung karo kun rok norok panik pas dada mah pada kapi jadi ya esa bor amo soseko Allah alhamdulillahi rabbil panika ba jadi gula bi panjenengan panika keun panikan saos panjenengan entar ke masjid bingking panjenengan panika dari compok kor ajalan cek ngangkui sepeda ajalan Pak tengkak situng bitong sepolo Gusti Allah hencerna panjenengan cek lecek semakin taring mun cuman makin banyak sepeda itu walan siandik sepeda pas tak ada ajalan Pak mun entar ke masjid setuju iki mun Jumat ada ajalan kain to beres beres kesehat jadi panjenengan kayak itu ATK ke masjid bitong Pak Gusti Allah kujuk kenceren nabuy kenceren Pak korban apa situng catatna kor kula bi panjenengan kayak itu kenceng kor kula bi panjenengan kayak itu semangat kor kula bi panjenengan anda meraih ridhona Gusti Allah meraih muntut kebelasna Gusti Allah Subhanahu sallallahu alaihi Muhammad. Karena kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai' tebun Gusti Allah tangka belasan rian luas. Allah kain to andi kebelasan panika 100. Wa fi riwayatin 99.
Satos panika kebelas na Allah panika sabar itunya karo kun situng Pak. Jadi kula mi panjenengan semakin beres panika keng karena apa? Kebelas na Allah. Kebelas na Allah. Kula mi panjenengan panika lepasan apa jang saya ngajak ngampuaki pajangan napa ki ajunna Allah. Panika keng karena kebelas na Allah. Deki panjenengan lepasan pangan dilaki karena kula cepon gae anu kaito Gusti kapan apa jam kula pakon berangkat ajalan malaikat ento oleh kenceran banyak pola-pola mak kula ka ento masuk ke surga. Mak pas semangken panika panjenengan tak kesokan kula nuntur ka panjenengan cek tuntut jan ka pangeran. Sahabat pada atanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu orang masuk surga ria alasnya cuma situng. Apa? Kenapa kaito? Rahmatullah karena Allah nisal. Cak Maduran karena Allah belas. Adanya sahabat boleh benikan karena bajangna dan kula kaito Gusti. Benikan karena kula kaito jihad perang demi menegakkan agama Islam pah kula kaito masuk surga. Beni. Sampai ada bu para sahabat wala anta ya Rasulullah. Juga ajunan tak itu masuk surga benih yang karena apa? Benih. Tapi yang karena apa? Karena kebelasna Allah. Terakhir, kula cerita. Dalam kitab Ihya, Abag Dimudi, pada kitab Babur Rojaknya. Pada orang kedua masuk neraka. Pada orang kedua masuk neraka. Antara paling selamat Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Masuk neraka orang kedua kayak itu masuk kapan masuk lepasan malaikat etikan ini masuk Gusti Allah malaikat dia ada nak lu olok orang sekedua jeria angkes masuk kaki yang kes dari apa neraka sorong adip ke seko faktor yang kedua tayaki lepasan nyaman masuk ya poin neraka aduh punten gitu Gusti bulla panas ampun arah apa kaki bapak masuk neraka kula sadar kata Gusti kula tahu ni ngajang bajang kula bajing kula ampun main malolo ampun kula langka ampun kapi kula sadar kata Gusti kula tak tahu mana enga kula tak tahu mana toro ke perintah ajunan ya Allah kula sadar maka kula kata patut masuk ke surga masuk ke neraka itu dah iya engki segak dalam pada gitu kula pada mun beri-berin kayak itu kapan yonceng soro pengajian kenapa nyaman beda bajang deki sepuh salatu khairum minan naum bini apa jeng kula melekot gitu sadar kula tak tahu mana bajang sepuh sadar kula kayak itu mun duhur bedi sabar malolo janun mun tengah bekcelang pedika badan apa tadi? Kapan musim pokok itu Gusti? Kapan apa jeng meh pada di situ musalli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi lat itu rakaat Allahu akbar sadarku. Ketika ke patut masuk ke neraka deres ka itu. Sesitung negelak ka itu. Sesitung negelak ka itu. Kapan sorop pakot. Yalla wes sekake sesitung na boleh. Sekake masuk boleh. Burka langsung masuk boleh kapai neraka Gusti Allah kayak itu sadar lho orang daripada kok takon kapai neraka jadi musuh sing kowe suruh masuk boleh apa berkah tak bedalas memelas punten langsung berkah jadi orang sing tak tahu mana bajang gelak kapan dipakon masuk ke neraka boleh langsung berkah kapan dapat kaya dan neraka panggil boleh masuk Gusti Allah ya kakeri lepasan mapah matamu masuk ke apa neraka mapah cek berkan dalam kula korokun situng pah bila boleh peribarin kula tak toman oning katorok ke perintah najunan semangken panika kula tora make pemasuk ke neraka kula tora semangken jangan kula kayak itu berkah dah iya engki yalla burung kaki masuk ke apa neraka masuk ke surga tahu dia pasal rasa niro apa nikah ngacung beda nyoba terus aja bojo muntin biar sama malaikat sesitong na lepasan kapan itikanin ya kakek dalam masuk boleh
sisitong na lepasan asalenit kile tawdian wala mangko ya lo pole bi Gusti Allah can tak tulia masuk abid saja panggil pole masuk Gusti Allah manin selenit ada pole kata Gusti kuloning kepon kiai kuloning ngimirengaki cek beles ajunan panika kapan di akhirat banyak pelak ajunan itu tak beles ke ku lagi Gusti ampun mun panas ampun bulan ampun masa aku lagi pak kuna boleh dah iya ya iwelah masuk surga balik masuk suar keng cuma ajaretah saya ngak panjenengan cek niro Cerita dak remal lepasan cek pangeran ka itu belas ka kula bi panjenengan dah sawat rawat ad-dinu yusrun agama ka itu gampang bari-barin bede corona sampai makin panika mantar kula bi panjenengan paling selamat insyaallah amin Allahumma kapan bede corona pas enger lepasan karena corona itu sifatnya penyakit menular akhirnya kapan nolong polong akan dipanjenengan beri-berin tak oleh apa-apa pas tak oleh karena dikhawatirkan menular kapan orang situng kapan ada yang kisebolo akhirnya nular ke orang sesebolo akhirnya ditiadak termasuk kenapa termasuk masjid ditutup encan orang lepasan kikir para kiamat masjid itu tutup buah ya orang Islam pasar buka masjid itu tutupnya padahal saya ngocak siapa nih ketak toman ke masjid gini apa tangki sebelum corona apa nih kau orang tak toman ke masjid yang lewat megawat bener apa tak bener tahu saya siapa nih kebiasa ku lebih panjenengan nutup masjid ku lebih panjenengan tak ke masjid apa masalah kula bi panjenengan ka ento ada apa ada babang oning babang iki babang ka ento gelanun kan aban rihun kari baun tampan panika panjenengan kapan mari ada babang panika mun keran aban ento mabelis ka orang ajemaah ta apa panjenengan dina agi salat jemaah kenging panjenengan hujan padu jadi tahu sawat mugawat parak kia apa dingkon masjid mulai tutup kak kamah kok kapan ya jaga perang sampean dibudi mak kai suruh nang dedek jadi mak kai suruh mati kanduk bener takbir kak kamah saya takbir ada tos telesen setuju pak ad-dinu yusrun innama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr Gusti Allah itu menginginkan kemudahan tidak menginginkan kesulitan panjenengan bu ibu pak bapak mun tandi PC cek ngeredet sabe maka aja pak panjenengan mun tandi obang cek ngeredet sabe cering wat megawat tandi PC tandi penghasilan ngeredet sepeda Munda dan pada pesen sejuta pemasok ke denar penbulan lah nyelo cetak kapan nyelo cetak pas aduk ke bara ya Allah selesai ya Allah selesai ketema pengiran saya masuk saka gula bi panjenengan saya masuk sabi ini minta melolos ke sepeda bener pak kapan selesai pesan bah buruk ke Gusti Allah ketema Gusti Allah saya masuk saka kula bi panjenengan padahal saya meruat kula bi panjenengan tanda boleh angin tengkala kau kula bi panjenengan setuju agama gampang contoh sekempang panjenengan panika mun abojeng kan epakon kanggo iman ceng kula bi panjenengan tak bisa mancing toh tak bisa doju tedung tak bisa tedung isyarah di mata kapan mancing sama nikah kapan nabek aruko sakoni ke bebe kapan sujud pada nikah kapan tak bisa isyarah da remah ngucak ilmu teh apa jeng terakhir da remah kapan ya tak bisa pendem mate
Mula ten tak fungsi tak lemati kita. Bener apa tak bener? Nih kapan? Tapi kula lebih panjenengan tak sawat ruwat. Agama kita biasa-biasa saja. Pasal rasa meruat kula lebih panjenengan. Jadi tarik wala yushaddad-din illa ghalabah. Mun bada orang sewat meruat ke agama, akhirnya dalam agama yang disalahkan. Ben orang paling tak kena menang, pasti kalah. Jadi dore kula bi panjenengan paning ke pengajian pada kening kapi, kula bi panjenengan nak foto sekelangkungnya junna Allah, kula bi panjenengan berusaha kagui semak kagusi Allah kala ben kemampuna kula bi panjenengan sada sedaja bon panjenengan kaito mampun korokun matehain kela anak ning situng fatihain. Si paling penting istiqomah. Setuju Pak? Setuju Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Malar muka kita apa manfaat ke kula bi panjenengan setuju. Nya oneti dak panjenengan setuju segak ditop amator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kula nya oneti pas langsung ku perah selestari kak ditok. Malar muka pengajian kak itu paring manfaat kangkui kula bi panjenengan di dalam tunjangan atas akhirat. Kula bi panjenengan adua doreh malar muka madrasah Nurul Zalam ka itu paring na terus sae bi Gusti Allah. Paring na terus berkembang bi Gusti Allah. Amiratan ma'murah. Amin Allahumma. Sepaling penting doa aki dak para kiai sebade ka itu malar muka paring na istiqomah tetap ngaji. Amin Allahumma. Tak langkong saboran keng bingkeng kiai panika malarat sekangkui istiqomah ngaji Pak. Terkadang man nyaman ngaji bedoreng tek ngotek sero dadi kelebun. Bedena betade. Akhir dak remah ke tempat yang kui pas neku buku. Man nyaman sing ngaji bismillahirrahmanirrahim bedoreng assalamualaikum. Pola saya panjenengan dengan nyamarak ya banyak anak buan banyak darema. Pola tujuk DPR. Bedena betade. Berapa nyaman sing ngaji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasrah dah serah dadi bupati akhir daerah mak santren tada si mau ulang Pak. Paling penting dadi dua aki para kiai sebelia junna dan kula ka itu paling semakin dua aki mencari paring istiqomah tetap ngaji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Paling kapan penting rezeki senangkum Gusti Allah. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Demun Gusti Allah sengkok nak teman nuntut kebak nak kapi rezeki. Nahnu narzuquk sengkok demun Gusti Allah si abdi rezeki kebaan. Si paling penting dalam mah ba andri ator oca takwa ibadah ka Gusti Allah ka sengkok demun Gusti Allah maka sengkok bakal abri rezeki min haitsu la yahtasib. Amin Allahumma. Amin. Sekali itu pemator wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.